E voltamos de volta. E agora apareceu o bagulho novo lá, o relatório de aliado. Vamos ver como funciona isso aqui. How are you doing? Quick look. É que aqui tem aquele cara que meio que virou aliado nosso mesmo, né? O líder lá do... sei lá, mano. Ou só... Ué. Só pra dizer que tem missão lá, tá ligado? Aí você viaja direto pro bagulho. Né? Legal. Always something in there. Então tá bom. Ok, posso fazer parte da rodinha aí? Ver qual que é o outro problema agora que a gente vai ter, né? Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Ela vai querer a guarda do Torgal, velho? Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The Kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot?
In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Quer dizer que então o Odin esse tempo todo tá na moralzinha lá, pá, tá ligado? Pelo jeito quem tá mais comandando as paradas é aquele ajudante dele, né? Tá mais envolvido com os paranauê. Bom, vamos conversar com a galera. Uma nova esperança. Olha aí, gente. Império. Uma nova esperança. Clive Rosfield. Ó. Aproveitar e falar com o tio da biblioteca aqui. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. Ué, He is. The big baby. era pai do Hugo? Ó. And with good reason, children. Ah. These are tears of joy. We must tá. offer up a prayer to your Carai. parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Oi. Obrigado pelos 6 milhões Gold. Tamo junto. A new dawn has Esse vai do broken. nada. It does. Ai, ai. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our ninguém collection nunca nem and ouviu found falar. nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. E olha lá, tá falando que é louquinho, cheio de dorga. He reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, Eita! my investigations shall continue. Ai, ai. Thank you. It means a lot. Não, mas pera, isso deve dar o valor de um like no YouTube? É, não sei se eu entendi não, mas acho que sim, né? Like lá ajuda bastante, mas acho que não vale tudo isso não. Obrigado, Gold, tamo junto, véi. Thanks É to nóis. Sid, the man who hurt your O mother Gold and tá father doido. is gone.
Mas tudo bem, pode ser doido aqui, não tem problema não. Pode continuar, ó. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. Hugo Mishima. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Pô, beleza, Gold. Fico na guarda, então nem... Vou cancelar o... Vaquinha pra 4.070 lá, ó. Nisso saiu, né, a 4.060 lá, né? Já tá com uma performance mó porcaria, velho. Tá a galera metendo pau nela, né? Tá pior que uma 3.060 Ti, tá ligado? Eita. Is it business or pleasure? Já tem de novo pra nós. Perde no... Ganha no ataque, mas perde no stun. Primeira vez que tem a diferença, né? Coisa pra outra. Cara, os equipamentos de jogo eu achei muito fraco, velho. Muito fraco. Quase não tem nem motivo pra você ficar farmando os negócios aqui ou trocar de equipamento, velho. Finished, are you? É. Tá, deixa eu falar com o próximo meliante. A gente dá continuidade, então. Blackthorn, do you have a moment? Vocês não tem um grupo no Zap, não? Pra soltar lá, que tá morto? É? I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Right. Let's see if Otto has anything else for me. I'm telling you, it's true. É, a notícia tá se espalhando aí, né? Que o Hugo morreu. Ah, my favorite pupil. What is it that you wish to learn? Study it well, Clive. Thus ends today's lesson. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Don't think Mid's been to visit her old man's grave in years. So take her with you when you go. Let Sid see his daughter's face. If he can recognize it under all the grime. Será que é uma side quest aí? Isso aí eu faria, velho. Clive,
Anything catch your eye? Cadê? Não fala o que é? Em busca de justiça. Um resuminho da missão não, velho? Que aí se for, tipo, pega nananã e leva ali... Seen Fala. enough? Cadê? A Mid, eu não sei, ela se esconde, mano. Tá aqui, aqui é a... Tarjeta, né? Ah tá, é a missão principal, pô. Tá ali, fale com o Mid. Bora, então. Melhor ainda, então. Né, não? Achei que a... Uma missão secundária... Ih, rapaz, deixa eu olhar direito. If I don't come up with something soon. Bora ver o Cid? Alright, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Eita, olha. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. A Milha não fala com um deles aí, I ó. already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Vou falar com o Blackthorn. Peguei um caminho... Não, tá bom. Tá ok. Ela parece o Frank, né? Do jogo aí, mano. Será que não tinha um jeito de chegar? Não, né? Não, na verdade, se eu saísse por aqui, acho que ia dar mais... É, vai ser mais rápido. Acho que dá, né? A Jill ali, velho. Será que ela aceita um sanduíche? Good to have you back. I was worried. Pra saber por que não dá pra fazer carinho no Togal aqui dentro, tá ligado? Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here.
É foda, né? Esses bagulho de aniversário, nananã. Aí 2 alertas, né? Já tá... Valeu muito. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy, though. And I'll need help. Get Gavin in here, will you? All right. Certinho, certinho. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. You going after the Stardust then, are you? Which one of these 2 lucky souls is going with you? Nossa, escolhi os caras. Acho que eu vou escolher o outro. O outro cara aqui, ó. O Gav. Gav, you're with me. Porque dá pra ele ficar de olho na All gente. right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. Ai, ai. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Ele fez a mesma piada. Ué, tô só esperando a oportunidade aqui de poder emplacar aquela do Odin, velho. Back, Tô are you? ofuscado. Well, thank for Vou you, ter, dear. vou ter, vou ter. Tem oportunidade ainda. Bom, essa aqui tem o mesmo nananã e aumenta a força, né? Acho que eu vou fazer. Not bad, if I do say so myself. You can thank me later. And Vá para o rio ao sul. Tem algum design do Nanã que eu curti até agora? Acho que da Shiva, mano. Da Shiva, né, velho? Os outros é tipo uns negócios meio estranhos, né? Shiva é tiro certo, né? Sempre. Looks like I found the river. Ah, o lobo não. Where's Gav? Achei muito legal, não. Ó, essa espada é da hora, hein, velho? Ready, go? Faster!
Bahamut eu lembro que ele parece um dragão, mas não dá nem pra lembrar direito de como que ele era. É uma forma lá esquisita. O Titã é legal, velho. O Titã é legal, tá? A Fênix também é muito... Fogo, nananã, não dá nem pra ver direito. E o, porra, Ifrit, coitado, né? Parece o Godzilla. Ah, teve o Ramu, pô. O Ramu, mano. Better O late Ramu, than cara. never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Então seria a Shiva e o... E o Ramu. Garuda eu não gostei muito não. Parecia um passarinho. Um filhote passarinho, tá ligado? Todo depenado. Ele acaba de nascer, aí tem umas peninhas lá, mas é todo meio... Menininha. Ah, é. É que eu tava vendo lá. Stardust. It just looks like black sand to me. A galera não curtiu muito o Ifrit lá do 15, mas porra, aquele Ifrit do 15 eu achei da hora pra caralho, velho. Parece mais humanoide assim e tal, né? E tops. Ah, acho que o Odin também parece legal, mas não lembro direito como que era, velho. Parecia mais de boa, né? Digamos assim, sem ser muito exagerado. Ah, o Leviathan no 15, porra. É, o 15 a maioria é da hora, né? Não lembro direito como que era o Bahamut, mas eu acho que era um bagulho meio grande, de tipo uma armadura, né? That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Que fácil, né? De achar os bagulho aqui, né, mano? You finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Aquele arco, né, pra dar... Depois de finalizar um arco foda, aí o arco de ir atrás do carinha top, tá ligado? Feels Famoso like filler. ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you.
Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Empolgante essa missão mesmo. Ó. Mas, né? Trocamos uma ideia aí. Será que a gente escolheu aqui quem vai morrer, velho? Pensou? Ia ser mó triste, né? Let's hope this is all Blackthorn needs. Esse jogo aqui ninguém tá seguro, velho. Esse carinha aqui eu achei que ia ter mais participação, velho. Tipo, ir com a gente, assim, nas missões e tal. Bem mais pra frente, talvez, mas por enquanto, nada. Blackthorn. Got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Voltando vapor 1, né? Ainda tem mais 2. Isso aqui é filha, hein, gente? Suppose we'd better Give us a shout if you need anything. He cracked the crystal too? You're joking. Nossos aposentos, cara. Deixa eu ver o que tinha de novo mesmo que a gente pegou pra cá. Teve a maçãzinha, né? Bagulho do frango. É só. Primeiro bagulho do Cid lá, né? Vamos ver os e-mails. Minha nossa, velho. Tá igualzinho na vida real isso aqui, cara. Você, né, para de responder. Tipo assim, olhar tudo num tempo. Quando vai olhar no outro dia, meu Deus. Fudeu. Porra, gente. Aqui é o Wade lá, nosso brother, né, velho? Bom, vou ficar um tempinho pausado aí, ó. Eu não vou ler tudo isso aqui não, gente. Desculpe. Mas não agora, né? Porque... Dá a seguida aqui na historinha. Eu acho que hoje eu não vou ficar muito tempo em live. Eu vim por aqui. Dá pra ir. Caralho, cai. Ah, já emenda já, mano. Eu vou live até às 6, bora? Ó. Ai. I went up to give some greens to the chocobo. Chocobo? Só que aqui tem um chocolate chamado chocobo. Chocobo, né? Chama chocobo, mas é chocobol. Aí é chocobo, tá ligado? A galera come chocobo de chocolate. Editors started reading books that don't have any pictures. Nossa, você mandou um duvido. Eu não vou responder que nem a galera do TS quinta série, não. Eu sou... Já sou maduro o suficiente pra não fazer esse tipo de piada. Mas fique sabendo que eu evitei. Pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need.
What's the name back there? I'll give you all details. Fulano ali. What's her name? Right. Ei, fulano. Helena. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Que, de acordo com o que ela falou ali, cara, pode ser perigoso, né? Se não bem executado. Eu entendi tudo, né? Top. Pô, cadê as missões plus lá, velho? Eita. Pera. Tá longe, mano. Direita. Aí depois sobe a escada. Aqui dá? Não, aqui já tô indo. Meu Deus. Tá. Pirufifu. Pirififi. This is no time to ride. Not here. Vou dar soundtrack desse mapa aqui, velho. Na moral. Yeah! Dois de um mar só, mano. Straight home now. Oh,
There you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Fica com o pai, né, velho? Fica com o pai. Aqui é nosso departamento, né? Departamento de esbagaçar a criatura. Anybody home? De novo, filho? This must be our unwanted visitor. Time to go. Belo nome, né? Visitante indesejado. Rapaz. Nice try. Cara, achei que ia desviar essa pega, velho. Ah, esse bicho vai me matar. Vagabundo ordinário. Volta aqui, safado. Ai. Pocão. Eita. Olha o Lorde. Obrigado por estar seguindo aí, velho. Tamo junto. Cara. Zóio feio, mano. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You should not be in Relaxa. trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Tá, foi a parte 2. Aumenta a duração do tônico robusto em 10 segundos. Pelo menos, né? Não fazendo porra nenhuma aí, né? Your work is done, Sid. We'll take care of the rest. Let Mid know she'll have her helm very soon, would you? Timão. Aí já te saiu o Hans e o Gilmar, né? Ó. Acho que eu vou voltar com as habilidades que eu tava lá. Cadê?
Troquei. Só foi esse? Vou deixar o socão, vai. Eu não sei, mano. Será que eu volto pro raio? É que eu do Titã. Legal o parry, cara. Mas, pô, né, também tem a esquiva top, tá ligado? Tá, dúvida, mano, ainda. Dá pra gente aprimorar até um poderzão, ainda não. Aumenta o número de acerto. Pode ser atribuído a qualquer Eikon. Aqui pode ser uma boa, né? Dar uma melhorada nele. Eu ainda não tenho pontos não, mas aumenta a área e o número de acertos. Quando eu vou deixar aqui, ó. Não, pera. Nossa, dá pra aprimorar mais ainda isso aqui. Que mostra aqui que tá, mano. Já nem sei mais onde que ele tá. Tipo assim, a gente ganhou uma terceira barra. Então acho que estaria no maestria. Mas quando tava falando de segunda barra, nem tinha dado o upgrade ainda, pô. Vendo isso aqui, então. Ah, agora é maestria, pô. Mas isso que é estranho, né? Eu já tinha a terceira barra. Ah, sei lá, velho. Bagulho doido. Essa aí de mirar e soltar raiozinho do Ramon é muito da hora, Oraiko. Que ele fica com um raizinho lá, que aí qualquer ataque que você bate nele vai desencadeando um monte de raio, pega nos caras do lado. Aí dá pra fazer uns combinhos da hora, tá ligado? É massa, velho. Enquanto tá, soltava o tornado, aí colocava a rainha na galera, o tornado ia dando dano. Com a rainha. Da hora pra caramba. Ó, aquele para-raio é bom, suco? Olhei aquilo lá, achei tão meh, velho. Ou você tá falando admirar? Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Foi justamente pro outro lado, ó. Pium, 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 pium. Ainda nessa aqui, tipo. Supera, mano, ó.
Eu podia correr um pouquinho mais rápido, né? Hippocrates, Look well, look do you well. have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will Mithril já é that think of bagulho de next? energia em todos, né? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. É, estão fazendo side quest mesmo, velho. Safadinhos, viu? Ó. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Voltando vapor 3. Agora acho que vai, hein? So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Porra, lógico que eu escolhi a tarde, né? Jill já veio um monte de vez. All right. So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic. Conch shells. Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon.
Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Mudei sem querer o bagulho aqui. Ai, ai. Foi mal, gente. See you later, Clive. Good luck with your research. Caralho, tem algum atalho no teclado que muda... Muda a câmera, velho. What the fuck? Eu nem sei qual que é. Acho que eu tava olhando pro lado, mano. Esbarrei no bagulho aqui e foi, tá ligado? Eu nem sei qual que é, mano. Eu nem sei qual que é. Ai, ai. Bom, escolhi a Taja pelo Kaique, gente. Eles falam de um jeito diferente lá, mas é... A Taja, ó. Aquela hora ali que ele falou, ah, fica aí com o novo DMC, a galera tá falando esse bagulho meio que no sentido pejorativo, tá ligado? É lógico que parece, né? Por que será, né? Eu mandei porque... Pô, os caras contrataram o diretor de combate do Devil May Cry, tá ligado? Eles que tinham um objetivo em mente, né? Não era pra ficar parecendo com o combate do Minecraft, no caso, né? Come to claim your just desserts? Ó, piores de lobo terrível. All yours. Come again. I may have more for ya. Então, a galera, né, pô. Galera, nossa, mas eu tô muito Devil May Cry. Porra, mano. O cara contrata o maluco do Devil May Cry, tá ligado? Aumenta o dano de combo em 5%. Que bosta, velho. $5%? Sério? 5% é. 5% é. Se fosse um bagulho que você equipava, beleza, mas só pode carregar 3, tá ligado? O que eu tiraria pra ter 5% de dano, tá? Mas isso não é algo positivo, acho que... dá pra entender do jeito que a galera fala assim, não é querendo elogiar não, é tipo... Ah lá, mano, copiaram o Devil May Cry no combate, mataram o meu Final Fantasyzinho. Eu jogava no Super Nintendo desde criancinha. Não é no sentido de elogiar não. Lógico, né, tô falando da galera meio xaropinha aí, né, lógico que tem gente que curtiu pra caramba o combate, né. Mas desse jogo eu achei ele ok, né, tipo, Meu maior problema com o combate dele é legal, cara, mas... Eu não sei, cara, se é o tipo gráfico, né, que escolheram, o cenário, o tipo de bicho que você não entende direito, o formato do bicho, aí no meio da treta ali você nem sabe o que tá acontecendo direito, tá ligado? Aí, tipo... Às vezes é só um monte de luz. E às vezes é meio zoado isso, né? Aí o combate é gostosinho, mas às vezes vira uma bagunça, tá ligado? Capital Santa está abandonada. Ricão, nananã, a cidade que perdeu seu propósito. Por isso que eu acho que Souls-like hoje faz muito sucesso, não só pela dificuldade, né? Mas é legal que, tipo, como ali é mais cadenciado, você entende tudo que tá pegando ali, né, velho? Então é bem legal. Aqui, às vezes, mano, às vezes só abraça a loucura, né? No Devil May Cry lá dá pra você entender, né? Mais do que tá acontecendo, porque é menos bicho. Quer dizer, às vezes tem capa pra caralho, mas o cenário é mais simples, né? O cenário é mais simples, então dá pra você entender mais o que tá acontecendo. Porque às vezes, por exemplo, tem muita informação no cenário e o bicho, ele tem aqueles formatos esquisitos de bicho. E aí se mistura com o cenário, com luzinha, você nem percebe direito o que tá acontecendo, tá ligado? Às vezes eu acho isso meio zoado. Mas é um mal que muito jogo sofre, tá ligado? Aí é foda. Sempre quando quer tentar ter uma batalha intensa, assim, muito jogo acaba caindo nessa, né? Não é... Foi o que acontece mesmo, não tem jeito não. And a fine day to you. Você tenta ter muito detalhe no cenário, muito detalhe nos bichos, com forma esquisita... E os golpes soltam raio. Aí tem número de dano e... Ai,
We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Kaique, onde quer que você esteja, cara. Escolhi por você, mano. Quero que você fique feliz. Buy, sell, or be gone. Go on. Take it. Vou tentar comprar uns trecos aqui. And good riddance. Compre alho agora. What can I interest you in today? I trust it's all here. Ah, yes. That should do it. Hopefully Ty is finished too. Fresh cuts. Come and get them. Up. You'll not find a bruise. Carniceiro. Não. Cara. Chama de açougueiro, não? Well, did you find everything? I did. Here. Dia de feira, gente. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Ih, rapaz. Tem nada de relacionamento, não. Não precisa responder. Mas, pô. Será? Já pensou? Aí tem sistema de relacionamento no jogo. Aí seria, né? Perigoso. Perigoso. Ih, rapaz. Aí vira um persona da vida. We've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tomes so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right? All right. And thanks again. Ah, mas I heard you the first time. a Joe é muito fria também, né, gente? Ó. Eu prefiro a voz da Tarja, ou Taia, sei lá como os caras falam. E a voz dela é mais legal, velho. Pô, e a Joe é amiga, gente.
O jogo é bonito, velho. É bonito. Bonitinho, simpático, ó. É, vamos lá terminar a side quest principal, ó. Ai, ai. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. Her ship lies still in harbor, her soul sails on the main. The breath of ages at her back, adventure in her veins. Isso me lembra tanto The Witcher. Vocês vão assistir a terceira temporada lá? Cara, tô pensando nem em assistir, mano. Sério, né? E aí, tipo, tá. Aí a temporada é até legal, mas aí se tiver a próxima, já vão trocar tudo, bagulho. Eu não sei, cara. Mas se eu tiver muito à toa, não tiver nada pra assistir, eu acho que eu assisto, tá ligado? Mas eu não sei, tá ligado? Mas se tiver outra coisa pra assistir, eu não sei, tá? Não achei nem a primeira? Cara, pior que a primeira foi legal. A segunda já... A terceira já sabe que já... O Kevin lá já nem renovou, já vazou fora. Aí já, tipo, vai ficar aquele negócio, né? De negócio mal acabado. Isso se fizer mesmo a quarta temporada, trocar o ator tal. Ah, better late than never. We're ready to begin whenever you are. Hoje em dia tem bastante coisa pra assistir, né, cara? É foda. Welcome home. He had a successful trip. Eu terminei aquele Succession lá, demorei pra caramba. Cadê o soco? Terminei esse final de semana, velho. Já assisti lá. Pô, achei da hora mesmo também, mano. Caramba. E pelo incrível que pareça, não me deu sono em nenhum episódio. O bagulho é só blá blá blá, tá ligado? Mas, porra, achei massa pra caramba, velho. Achei massa pra caramba. Teve várias vezes que eu fiquei meio boiando, tá ligado? Mas achei massa pra caramba. Nossa, e o final foi muito massa. E é foda, cara. Pior que com série assim eu nem durmo, tá? Mas aí foi assistir o... Estão falando do Invasão Secreta, dormi 3 vezes, velho, tentando assistir o episódio, cara. Vixe. Depois eu tenho que terminar de ver. Quer dizer, eu terminei, mas falta um pedaço. Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Ih, rapaz, aí ó. Tá tudo bem, pô. Nada de ciúme entre elas. Estão amigas ainda. Ih, rapaz. Oh, and Clive. O quê? It was good to talk. We should do it again sometime. Ih, rapaz. Não precisa não, pô. It appears our work here is almost Precisa não, pô. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Uma coisa que... Tá reparando, né? Acho que a galera até comentou também no começo lá. Mas olhando pra vela assim, cara, o fogo nesse jogo, ele é muito bem feito, né, velho? Muito bem feito, né? Tipo, ele se movimentando e tudo mais, assim, né, cara? É aquele negócio quadrado, todo torto, né? Parece bem natural. Se tá certo? Não sei. Faz tempo que eu não vejo. Mas não sei, parece bem feitinho, né? Natural e tal, né? Não tem as pontas quadradas, né? É, tinha que ser bem feito, já que o bicho é do fogo, né? Tem que ser, né? Mas...
Né, é difícil, cara, fazer efeito de fogo, né, nos jogos. Por isso que a maioria, assim, a gente vê é meia boca, né? Mas nesse aqui tá bem feitinho, cara. Thanks to Sid. Esse jogo teve um capricho, né, velho? Você vê assim que, porra... Não tá bem otimizado. Mas tem um capricho aqui, né, velho? I went up to give some greens to the chocobo. Fico bem otimizado pro modo de performance lá, né? Porque esse modo aqui, ele, tipo, pelo menos tá estável, né? Não fica nenhum bug até agora. É verdade, né? Caralho. Verdade, cara. Acho que não teve nenhum bug, né? Editors started reading books that don't have any pictures. Tentando lembrar aqui, eu acho que não teve. Nossa. Verdade, mano. Que loucura. A não ser aqueles que a gente matou, né? Cara, o cabelo da mídia é muito grande, né? You'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! A Rapunzel, velho. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Ai, ai. Algum tempo depois... It's finished! It's finally finished! Ué. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off, my gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? A nova esperança, Enterprise, mistura de Star Trek, Star Wars aí, tudo mais, né, velho? Vai ter o Thorfinn aqui, protagonista. Que tem Jinchurik, ó. Mistureba, né? Ó. Top. Ah, New Hope lá, o nome da missão. Vamos fazer a Millennium Falcon Enterprise. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black,
we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. É isso aí. Nova carta entrega aos aposentos do Clive. Cara, a gente precisa dar um jeito aqui, né? Esse monte de caçada aqui. Eu só preciso... Vou fazer o da lama, velho. Que eu acho que ele vai dar o item que eu preciso lá. Cadê? O boato pelo sul do Rosário. Mampãs com lodo. Nananã. Nos morros, campos da região. Apesar de não parecer nada além de uma lama. Sul de Rosária. Rosário. Fala com o moço aqui. Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Danadinho. Dá pra fazer algumas missões. Porra, pior que... Agora sim parece negócio urgente, né? Então... Vamos lá, velho. Não vou caçar agora, não. Vambora. Nossa, nem brinca com isso aí, gente. É verdade. Nossa, ainda bem que não tem esse clichêzão no Final Fantasy, né? Esse do Clive perdoar os inimigos lá. Esse ficou muito bom. Imagina o Clive mandar um Hugo, eu já fui com você. Nossa, pelo amor de Deus. A vingança, não sei o que. Ainda bem, cara, que não tem esse clichêzão aqui, velho. Nossa senhora. Não aguento mais. Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry and all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obelith. Don't mention it. What tidings, uncle? Eita, pô. Meu querido sobrinho, minha jornada para a câmera foi um completo sucesso. O amigo que eu havia mencionado não apenas concordou em compartilhar o conteúdo da caixa forte dele conosco, como também os acontecimentos nas cidades livres. E assim eu soube dos esforços de uma certa jovem amiga sua. Embora eu acredite que o projeto da senhorita Telemon seja a valiosa Enterprise,
Duvido que as autoridades canverianas aceitem gentilmente o uso não autorizado de seus estaleiros, não importa o quão deserto esteja. E se o boato já chegou ao meu amigo, pode ser que não demore muito para que os mestres das guildas batam em nossa porta. Por isso que eu lhe escrevo este bilhete. Gostaria de pegar emprestado seu amigo Gav por 1 ou 2 luas, para que ele possa ficar de olho naqueles que podem fazer mal à nossa pequena irmandade e nos avisar qualquer ataque iminente. Espero que você considere essa Desculpa, gente. Porra, Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. eu não queria ser assim, gente. Desculpa. Tô melhorando. Tô aprendendo. Ó. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Tá traumatizado. Ih, rapaz. Pelo jeito eu não vou poder fazer nada mesmo não, gente. Corói. Pegada do Cid. Cara, o Clive é muito bonito, né, gente? Meu Deus do céu. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Dá pra usar a pena de Phoenix Down nele, não? Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Aí a galera vindo aí, todo mundo, ó. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Olha que bela imagem. Olha o paper aí da galera, ó. Olha. Nossa, isso me lembrou, acho que alguma abertura de Cavaleiro do Zodíaco, velho.
Isso era do Lost Canvas? Eu tô It doidão. wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Pois é, né? Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Oh, okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't Ih, I câmera de always? tomar tiro, hein? Ó. A câmera aí no Yakuza é perigosa, velho. Se tem esse ângulo aí, é o que vai tomar tiro. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Pam, pam, pam. Eu não vou poder fazer as outras paradas mesmo? Jogo? Ixi. Porra, queria ir lá pro sul de Rosânia. Sei lá onde que qual que era aqui. Bom, Rosário é aqui, né? Seria pra cá? É, acho que o jogo não quer deixar meu, não. Fresta de Let, uma passagem estreita cercada por montanhas que acreditam ter sido rasgada na rocha pelos deuses em pessoa. Vambora. Pim, 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 pim. Adiante. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? É, agora dá. Mas, pô, mas ao sul de Rosário pode ser qualquer lugar aqui, mano. Sei lá.
Só que eu não sei. Cadê o suco? Mas o suco falou que não fez as caçadas, né? Vê na internet. Eu chutaria aqui, ó. Tá ligado? Achei que teria alguma coisa rosária ali mais específico, tá ligado? Ó, tamo junto, Jonathan. É nóis, velho. Tamo aí todo dia aí pra tentar, né, trazer um pouquinho de alegria pra galera. Ó. Porque as besteiras que eu falo assim, na verdade... Só pra galera dar risada. Ó. Jogo mal de propósito também. Let's go. É apagadinho aqui, né? This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Vrau! Usei poção. Era pra mandar o cachorro do bicho. Ih! Olha quem apareceu, mano. Resolveu fazer live. É o Zazá Gomes. Valeu, Zazá. Tamo junto, mano. Vou testar esse aqui que o Suco falou que tava usando. Vamos ver. Um anelzinho que melhorava isso aí, né? So what do you think? Good girl. Fly, Ambrosia. Yeah. How nice. They have a hideaway of their own. And if you ever want. Ah, aquele ali não vai subir na tempestade, né, velho? Pô, triste. Pior, né? A bolinha fica lá, né, velho? Nossa, é verdade. Dá bom demais mesmo isso aqui. É um Jin. Nossa, dura muito tempo, né? Não só acostumar com isso. Ó. Ah, pior que é legal mesmo, mano. Colocar o para-raio debaixo da tempestade lá. E ainda com aquele que mira. Ô, caralho. Teve um segundo ataque, eu nem vi, tá ligado? Tanto pouco. Outro desgraçado.
Dura bastante tempo até. Outro dragão que não desviou, velho. Na mira, ó. Nice try. É engraçado, velho. We've done the Republic a service. O jogo aqui tem a exploração dele é meio fraquinha, né? Se você for ver bem. Tem muito o que explorar, tá ligado? Não precisava ser mundo aberto e tal, mas ainda tem alguma coisinha aqui, outra ali, né? Mas parte de equipamento também, né? Fraquinho assim, você nem precisa ir atrás de nada, tá ligado? Pra achar uma arma nananã, perdida por aí. As caçadas, né? Que tipo, até dá o material pra criar, mas mais ou menos. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Pensando bem agora, tipo, jogando... Ter desistido do modo performance, né, no Final Fantasy. Eu já ter feito o mesmo no Star Wars, né, cara? Ter abdicado do modo performance dele lá e ter focado no gráfico mesmo, jogar em 30 FPS. Sai! Pra que ser rainha... É que tipo, eu gosto desse da mirinha também, né? Pra desencadear mais rainha. Mas... Poderia masterizar só o para-raio e colocar no Titã, por exemplo. Né? Pra ter o parry. Apesar que parry, tipo assim, tem esquiva, né? Mas o parry é bem legal de usar também. Ou pegar o ultimate do Titã e colocar nesse do raio, já que do raio é tipo em 1. Nossa, velho. Taipu, ó. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men.
Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Sentiu o Leviatã, velho. Ó. Enquanto isso, teve raid do Legendado. Obrigado pela raid. Bem-vindo, gente. Novo Capitólio Sagrado. Nossa, que lugar bonito, meu Deus. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Cara, ficou maluco, velho. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? Ih, rapaz. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. Cara, acho que o Ultima tá usando ela, então. Trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire,
Forgive me. This audience is over. Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Rapaz, ele é bastardo, sério? Caralho, velho, são ela manja mais do que parece, né? Rapazinho. The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Gente, que loucura. Gente, vamos atrás do bicho de lama pra ver. Eu não tenho certeza se é ele que dá o item lá, cara. Acho que eu vou ver se dá pra eu matar esse bicho lazarento aí. Antes da gente continuar. Deixa eu ver. É mais ou menos por aqui. No use calling Ambrosia now. Ops. Indo pro lado errado. Eu nem sei se eu consigo matar esse bicho. Vamos ver quando chegar lá, né? Mas eu tô com poção? É, tem poção. Piu! Faster! Eita, Kaiqueira. Vai ficar orgulhoso, Kaique, nas escolhas que eu fiz. Alright. Deixa eu pegar o item lá, vai. Falando da Adamantuga, Jeff. 15. Matei o Adamantuga nesse jogo. Eu prometi lá que ia matar a Adamantuga e cumpri. 8 anos depois. Ó. You deserve a rest. Eca. Príncipe Flan. Rank A. Vamos ver que nível que vai estar esses lazarentos aí. 38. Jesus. Fudeu. Imagina aquele S. Será, gente, que rola, velho? O que ele vai fazer, meu Deus? Taca todos os elementos, é? Nossa, nem vi que ficou no chão ali, velho. Puta que pariu. Ih, rapaz. Não parece bom. Arranquei nada de vida dele, velho.
Ai. Ai, droga, não consigo esquivar, que merda. Ops. Não! Quase não deu pra esquivar. I needed that. Oh, caralho. Vou botar isso aqui, mano. Eita, porra. Deu uma pelada o bicho agora, né? Ai, falta pouco pra tirar mais um escudinho dele. Boa. Caraca, como que não morreu, velho? Aê! Vagabundo safado! Ó, o Psycho, obrigado por estar seguindo aí. Seja bem-vindo, velho. Nossa, pera. Deu tudo aquilo de XP mesmo? Meu Deus do céu! É sério isso? E olha lá, massa gelatinosa, era isso aqui mesmo. Meu Deus, cara, deu muito XP, velho. Que absurdo! Easy, ó. E deu mesmo o item que eu tava pensando que ia dar lá. Eu acho que deu bastante XP, Kaique. Ah, pô. Foi mal, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, mas ainda tem o... aquele negócio que eu não faço ideia de onde que consegue, mano. Cadê o suco? Manja aí? Ó. Falta o escarlatita. Vai ser de alguma outra caçada, né? A gente já ganhou isso aí uma vez, mas nem lembro que bicho que é. Talvez alguma outra caçada dele. Do grifo? Foi do grifo? Pô, não lembro, velho. Foi na história mesmo que a gente ganhou?
How you doing? Quick look. É as mesmas coisas, pô. Ah, não. Carroça perdida. É, esse aqui nem mostra o que que é, mas deve ser aquelas meia boca mesmo, tudo, né? Do grifo mesmo, mas pior que não tem mais grifo pra gente matar, né? Quer dizer, não sei, né? Esses outros aqui nem mostram. Cara, tem um aqui. Rank S, velho. Esse aqui deve ser problema, velho. Pedregulho negro? Cara, é uma pedra, velho. Bem que a gente lutou contra uma lama agora. Tem um monte de bicho aqui. Tem isso aqui. Nananã. Esse tem maior cara de que dropa o que a gente precisa. Ó. Vai ter bastante. Esses aqui, ó. Isso aqui deve dar umas lutas top, hein? Opa! Apareceu uma plus. É, como que eu chego lá? Tá falando enfermaria? Não, pera, tô olhando errado. Pra cá mesmo. Será que é a Mid que vai dar essa missão é a Lena? Ou... Well, that's it. Cara estranho aí. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Por que não? I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. Alright. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame isn't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And good hunting, eh? Ciência bizarra, então, mais uma caçadinha, velho. Vamos ver aqui que pode dar, velho. Bomba Rex. Entendi, velho. É que nem do grifo, mais ou menos. Relato de bomba, ó. Quer caçar bomba Rex Cupo? Ó, se quiser ter um anúncio, pode ser de seu interesse. Rank B. Um rompe maldição a caminho da perseguição imperial. Tomou o caminho errado e foi parar uma floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos decaídos
Dentro, uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo a perseguiu e fez sair correndo gritando. O soldado posteriormente identificou a criatura como um almanaque dos ecos. Insistiu que a bomba que ela viu tinha 10 vezes o tamanho do que estava retratada. Oxi. Tá, né? Tá, vambora, vamos atrás desse bicho aí. Não, pera, onde que tá? Deixa eu ver aqui o quadro. Tomou um caminho errado na floresta pra onde encontrou ruínas de uma aeronave dos decaídos dentro. Não tinha ruína dos decaídos, algum lugar assim, velho? Deixa eu ver aqui mais. Bom, há relatos que está mais ou menos por aqui, assim, ó. A gente teria que chegar aqui e ir pra cá. Vamos ver. Tem um bicho diferenciado ali, eu tô doido. Come on. Faster. Ah, não. É uns bichinhos meia boca. Pô, jogar aqui, acho que dá pra gastar um tempinho nesse aqui, hein? Tá mais ou menos aqui, ó. Parece que tem um caminho por aqui, né? A florestinha tá muito da hora, velho. Só que eu nem olhei meu estoque de poção, né, velho? Back to the stables, girl. Nossa, coisa horrível, velho. Overhead. Parte pra treta. Parte criativa tá aqui, né? Pra dar uma maciada nele aí. Apagar o foguinho. E tem aquele fogo chato que a gente fica tomando um monte de hit, né, cara? Não tem barrinha, né, de atordoamento. Será que se lasca no ventinho, então? Eita, ele trouxe amiguinho. O bicho cai também, pô. Ok, isso é legal de enfrentar. Eita porra. Nossa, tomei muito dano agora, velho. Caralho, olha o dano, mano. Meu Deus, tá doido esse bicho.
Rapaz. Tanto de bicho. Ó, a rainha ali tá pegando geral, velho. Top demais. Nossa, o que tá acontecendo, meu Deus? Caraca. É agora que frita o PS5, mano? Que isso? Ô, caramba. Nossa, tira muita vida isso. Não, volta aqui, desgraça. That's it. Ufa. Já deu bem menos que aquele outro lá. Mas foi... Eu diria que teve hora que foi mais perigosa até, hein? De fabricação, figura de uma fumegante de uma bomba que ganhou vida com uma magia desconhecida. Literalmente, uma pedra bem quente. Felizmente, algo assim tem diversas utilidades. Your reign is over. Now to collect the ash. I should probably have brought a bucket. Tá. Vem embora, tá? Tem que pegar aqui os negócios. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. E aí, Luiz, tudo bom? Boa noite. Is that the thing Tomes helped to build? Mid told me she was building a ship. Qual que era o nome do item mesmo lá, mano? Não sei o que cita lá. Numa side do deserto dá pra pegar. Essas sides aí meia boca, sem... Caramba, viu? Foi pro outro lado. Essas de exclamação, normal? Normal? All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. Tem que ter o sinalzinho de plus. Só que não tem, né? Nenhum plus pro deserto lá, pelo menos eu não vi. A não ser que tem agora. Algum tempo depois... There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough
for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Cadê o Kaique? Tem um alambique em casa? Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Nossa! Ah, tá. O Plus ele dá bastante XP, né? Se mesmo o composto exótico foi aplicado ao couro desta bolsa fosse trabalhado em um par de botas, certamente seria flexível o suficiente para acomodar um homem com 20 dedos, necessário para aumentar a capacidade do inventário. Ué, tipo, poder carregar mais poção? As missões realmente são muito boas, velho. Foi isso mesmo? Olha lá, cara. Meu Deus. Muito bom. Você obteve uma bolsa de poções tratada, que aumenta a capacidade de carregar itens consumíveis. Aumenta... Olha lá. Nossa, bom demais. Bom demais isso aqui. Valeu super a pena, velho. Tava falando que tem uma caçada no deserto B que libera o item. Ô, caramba. Onde que eu... Que lugar é esse? Caraca, velho. Não sei nem o que tem ali, tá ligado? Esse lugar é muito grande, velho. Acho que tinha um ali que parecia... Eu poderia chutar que é design, mas é A, né? Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Ó, medalhão do alto clérigo. Isso aqui deve ser bom, velho. Porque o outro... Um outro ali que ele curava, nananã, aumentava a cura. Aí o roxo deve aumentar pra caramba, né? Olha lá, ganha ponto de habilidade aqui, ó. All yours. Best of luck out there, Sid. Tem mais magia de cura? Magia não. Cachorro e a... Eu até cura um pouquinho lá, mas... Quer dizer, tem a chama lá do renascer, que cura um pouquinho também, mas... Ó, cadê? Tinha esse aqui, ó. Parei que é no deserto, mas... Ah, esse aqui é no deserto, é B. Será que não é esse aqui, não? Não abriu? Ó, mas esse aqui é no deserto. Não é outro nome? Bom, mas depois a gente vê isso aí, gente. Quero ver se abriu alguma coisa lá com o ferreiro. Talvez pra abrir tenha que fazer os outros, né? Acho que eu vou fazer todas as caçadinhas. Caçadinha é legal, velho. E eu fiz a caçada, liberou a missão lá, né? Pra aumentar a poção. Ah, tipo um ladrão pra matar. Não é aquele então, né? Que tá aparecendo lá. Porque aquele lá é A, né? So, what it be? Não tem nada com o item que a gente pegou, mano. Piririm, piririm. Bom, galera, mas acho que eu vou aproveitar, vou ficando por aqui. E depois a gente vê, mas aí nos intervalos vamos fazendo caçadinha. Aí na próxima vai ver, vamos pra cá, que eu acho que agora o bicho vai pegar, né? Então fica pra próxima. E é nóis.